नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने भी पाଳ ଛତୁ करी मात्र 15 दिन लाभवान होगापी चाहते कि आसतु आज आम आपण मानक आमर फार्म देखु आपण कौ कौ जिनस हम आप दरकार पड़ो आपण मानक कहूँ प्रथम तो आप ग्रीन नेट बर्तमान मार्केट रे पाइबे तापर बाउंश अल्प कि बाउंश सेगुड़ा मिल जापर धड़ा पॉलीथिन तापर नड़ाटा आपण मैंने नवेम्बर डिसेम्बर आड़ू कलेक्ट रखि थे आ बाउंश साहाଯ୍ୟ उपरे किसी पाल देते पाल देला जहाँफल कि आप डायरेक्ट पानीटा छतु बेड उपर के पड़ो ना। ये देखते आम फार्म मुझे देखा आज फार्म किसी आमर आज आमर देखु ये बेड पड़ो बेड पड़ापी आमर छतु मंजी आउ बेसन चकड़ आपण मैंने जोटा यूज करें जोटा आप सुविधा लगे यही जिनस लगे ये देखो फार्म एमती चारिपटे बाउंश साहाଯ୍य आपण मैंने भाड़ी करदे आप तले भी रखिपारे भाड़ी कले आप लाभ यहाँ हम जे अल्प जगार अधिक बेड पड़ पार से आप लाभवान लाभ जिनस देखो प्रथम तो आपण मैंने नड़ा गुड़ा को काटे नड़ा उपरे आपण पाल देइथिला माने इटा लाभ हो वर्षा फर्षा जहाँ भी है आपण मैंने भितर सब जिनस रखिपारे काम करें आपण मान कौन काम बंद हम ना। देखो नड़ा गुड़ा को 1.5 फुट साइज रो 1 हाथ से साइज आप नड़ा गुड़ा काटे तापर आपण भड़ी गोटे कुंड दरकार हो जो नड़ा गुड़ा भिजेबे ये आपण मैंने 8 ରୁ 10 घंटा नड़ा गुड़ा को भिजापी छाड़देवे देखु यहपरी भाव में यहाँ भी आपंकर अल्प खर्च मैंने जो खर्च चाहिए से खर्च भितर आप हुए तो आप गोटे पॉलीथिन रे गात खोल पॉलीथिन चारिपटे पकईक नड़ा गुड़ा को पोती पारे एमती कले आप लाभ यहाँ हम जो सुविधा आप पानीटा काढ़ापी तलपटे निष्कासन करने गोटे भल सुविधा हो जाए जहाँफल खोलीदे पानीटा आप बाहरी जीव। ये देखो नड़ा नहीं कि बर्तमान से पूरा हम से कुंडरे पूरेबे ये देखो नड़ा छाणी सारा 10 ରୁ 12 घंटा पर नड़ा गुड़ा को छाणी सारापर आप भल भाव में पड़िया घोड़े देवे घोड़े देला बेले आप कौन हम ना जिनस गुड़ाटा भल भाव कीटाणी हम ना कि डायरेक्ट खरा पड़ो ना। ये देखो माने छाणा है बर्तमान तेणुक पानी बहुत रही आपने पा देखिपे पानीटा पूरा बही सारापर जानी आपण मन बेड पकई पारे देखु मोटी भाव में भल भाव में घोड़े देवे ये घोड़े सारापर आप घंटे 2 घंटा अत्यंत 2-2.5 घंटा छाड़देवे पानीटा अल्प सुखी सारापर जानी आपण मैंने बेड पकईबे। एवं देखो मुझे देखा आपको केमी जानवे बेड पकईवाई है कि नहीं सुविधा देखो हाथ चापी धरवे किंतु खाली अदा लगुथ हाथ अदा थी किंतु पानी न बाहर जानवे नड़ा ए बर्तमान पूरा रेडी हो जाए बेड पकई पारे देखो हाथ चिपले पानी बाहर न खाली हाथ अदा लगुथ से माने आप जानवे बेड पड़ नहीं कि आप बेड पकई पारे। देखु बेड आम केते सारा बेड पड़ी चारिपाश बेड पड़ जाइए बेड पका हम मु तो 3 थाक आमर कराई आपण मैंने चाहिए आउ गोटे थाक करें बेड अनुजाई आपण मैंने करेंगे जमती आप सुविधा हो पार अधिक हाइट हेल्ले कौन आप बेड पकईवाई सुविधा देखिए आमको जमती सुविधा आम 3 थाकर आमको सबुठ भल सुविधा लगी तेणुक आम 3 थाकर बाउंश काली आमर खर्च कहले अल्प खाली बाउंश आउ पाल ऊपर ये बेड जो जगार आप पकईबे से ब्लीचिंग पानी देकी कना साहाଯ୍य से बाउंश को पोछीदेवे पोछे सुखी सारापर आप बेड पकईबे से आउ कीटाणु जहाँ थी से गुड़ा थोड़ा ना बाउंसटा सुखी सारापर
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ବେଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜି କେମିତି କାଚ ବୋତଲରୁ କାଢ଼ିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧରିବେ, ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଟିଲେ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାଚ ବୋତଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାଢ଼ିଯିବ। ସେଇ ବୋତଲରେ ଯେଉଁ ତୁଳା ଲାଗିଥିବ, ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କାଚ ସେଠି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଚ ଆଉ ବାଜିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ବେଡ଼ ପକାଇଲା ବେଳେ କାଚ ରହିଲା ମାନେ ବେଡ଼ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ପଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ପାଣି ସେମିତି ବାହାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଆମେ ଭିଜେଇଥିଲୁ, ସେଠି ଚୂନ ଦେଇକରି ପାଣି ପୁରା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଢ଼ିଦେଲୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନଡ଼ା ଦେଲା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଲଗା ପାଣି ଦେବୁ। ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ୍ ହେଲା ମାନେ ପାଣିଟା ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆରାମରେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବେ। ନଡ଼ା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ଆମ ଫାର୍ମର କିଛି ଆମର ଦେଖାଉଛି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେମିତି କିଛି ଆମେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀରେ କରିଛୁ। କେବଳ ବାଉଁଶ ଅଧିକ ବାଉଁଶ ହିଁ ଲାଗିଛି, ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଥରେ କରିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି କମ୍ରେ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜରିଟା ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ ମାନେ ଥରେ ବେଡ଼ରେ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଭାବୁଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜରିଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆଉ ଥରେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ଶୁଖାଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇବେ। ଜରିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ସାରା ଆମର ବେଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 12ଟା 5ଟା 10ଟା ଯେତେ ବି ବେଡ଼ ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକାଉଥିବେ। ଆଜି 5-10ଟା ପକାଇଲେ ତ କାଲି ବି 5-10ଟା, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଛତୁ ବେଡ଼ ପକାଇ ଚାଲିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ପରେ ପାର୍ ଡେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ, ଅମଳ ହୋଇପାରୁଥିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ପକାଇବେ, ପୁଣି 2-4 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ପୁଣି ସେମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଛତୁ ଅମଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛତୁ ଅମଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଛତୁ ବେଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ 20% ଛତୁ ପାଇପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଚାରିପାଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜରି, ଧଳା ଜରିଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଛତୁ ପିନ୍ ହେଡ଼୍ ସାବୁଦାନା ହେଲା କି ନାହିଁ, କି ମାଇସିଲିୟମ୍ ଗ୍ରୋ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଅଲଗା ଜରି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିହେବ। ଧଳା କଲର୍ଟା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାଇସିଲିୟମ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କି ସାବୁଦାନା ପିନ୍ ହେଡ଼୍ କିଛି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 7-8 ଦିନର ବେଡ଼। 8 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ବେଡ଼ ଖୋଲିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଇସିଲିୟମ୍, ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା ସାବୁଦାନା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା 8 ଦିନର ବେଡ଼। ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆପଣ ପବନ ଖୁଆଇଦେଲେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାବୁଦାନା ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ ହେଡ଼୍ରୁ ଛତୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ 11-12 ଦିନର ଛତୁ ବେଡ଼ ଗୁଡ଼ାରେ ଛତୁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ା କାଟିବାର ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ବସିକି କାଟିଲେ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେବ। ତେଣୁକରି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କାଟିବାର ସୁବିଧା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲେ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ା କାଟା କାମ ସରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ଟା ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ସାଇଜ୍ ରଖିବେ।
मिनिमम 1.5 फुट्र साइज रखिए 2 फुट देखो ए गोटे हाथ होची मापटा आप जान एति साइज्र छतु बेडटा नड़ाटा को रखिए अल्प समय मध्य आपण नड़ाटा कटा सरीज आप नड़ा काटार सिस्टम मुझे देखली आसतु आमर बेड पकईबार फर्मूला देखा केमती आप बेड पकईबे छतु बेड एटा फास्ट लेयर देखंतु फास्ट नड़ा गला एवं बर्तमान आपणकर स्मॉल छतु मंजी पकईबे मैंने हाफ इंची साइज रो बेसी बड़ भी नुहे कि बेसी छोट भी नुहे कि अधिका मुंजी मध्य देवे ना अल्प माने बाहर पटु 2 ରୁ 3 इंची भीतर को देवे जमती मुंजीटा बाहर पटु देखा न जीवो तापर आपण मानकर भाया बेसन कि चकड़ जोटा यूज करुवे कि बेसन चकड़ मिसई कि खाली बेसन खाली चकड़ बेसनटा देले भल कहीं बेडटा सब बेसनटा गरम रखी थाए छतु मध्य अमलटा अधिक होता है बेसन देले देखो फास्ट लेयर सरला पुणी सेकेंड लेयर आप नड़ा ये भाव में पकईबे बर्तमान से द्वितीय लेयर आमर सरीगला पुणी आप सही प्रोसेस हे छतु मंजी पड़ो पुणी बेसन पड़ो ता उपरे बाहर को जमती 2 ରୁ 3 इंची भीतर को पकईबे अधिका भितर मध्य देवे नहीं आपण माने गोटे जिनस सब ध्यान देवे जब अधिक छतु मध्य केबे देवे मंजी केबे देवे नहीं कि अधिका बेसन मध्य देवे नहीं ता जेतकी दरकार लिमिट रे एभली भाव में सेतकी देवे आ प्रत्येक दिन आपण माने चेष्टा करेंगे प्रत्येक दिन आज जदि आपण माने 10टा बेड पकाउछंती आपण माने काली मध्य 10टा बेड पकाइबा पई चेष्टा करेंगे जदि आज 5टा पकाउछंती ताले काली मध्य आपण माने 5टा बेड पकाइबे सही परी भाव में कले कौन हम कहना आपणकर डेली 5-6 केजी छतु जहाँ भी अमल हो प्रत्येक दिन आपण मानकर अमल होथिबो नला अधिका चाषी कौन करती ना आपण मानकर कहते आज पकईदेवे 20-30टा पुणी 4-5 दिन गैप छाड़ीदेवे सेमती हेले छतु प्रत्येक दिन अमल हो पार ना गोटे दिन गोटे बेड्रे 2 ରୁ 3 दिन छतु देव तार अधिका दे पार हम ना तेणुक आपण मैंने डेली पकईवाई चेष्टा करेंगे ये देखो आप तृतीय लेयर में सेम प्रोसेस आपण मैंने मंजी पकईबे तापर बेसन पकईबे ये देखो चतुर्थ लेयर ये फाइनल लेयर आप फाइनल ये पड़ुची देखो ये फोर्थ लेयर बा 4 थाको बेड टी हाइटा अधिका करेंगे ना बहुत शीघ्र बेड गरम हो गले छतु भल हम ना से कड़ा छतु गुड़ा ही फुटब जो गुड़ा पॉलिथिन सब खराब हो बेड्र हाइट टी अधिका रखिए छतु भल अमल हम मुझे यही बेड्रे 11-12-13 दिन रो छतु देखू जेहेतु ये फाइनल ईयर तेणुक 4 साइड पकईला मंजी आउ थर किसी उपरे मध्य पकईवाई पड़ो देखो आपण मैंने 5,000-10,000 पुंजी इन्वेस्ट करी मध्य छतु चाष करें एथिरे किसी खर्च सेमती ना केवल आपण नड़ाटा ही आप आगु संग्रह करने पड़ी थाए देखो पड़ सारा बर्तमान 4 पार्श्वर मंजी मध्य कला किंतु एटा जेहेतु फाइनल ईयर उपरटा तेणुक उपरे आपण मैंने मंजी अल्प किसी पकईबे उपर पार्श्वर छतु किसी आसी थाए खुली सारापर यहीपरी
ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ାଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଉପରେ ଉପରେ ତାକୁ କିଛି ପକାଇବେ, ଯେହେତୁ ମଞ୍ଜିଟା ଖାଲି ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଉପରକୁ ଦେଖା ନଯିବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଫିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଲାଗିବେ, ନହେଲେ ମଞ୍ଜିଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପରେ ହାଲକା ଖାଲି ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହେଇଯିବ ଯେ କେମିତି କଲେ କ'ଣ କେତେ ଛତୁ ହେବ କି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ଼ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚାପି ଦେବେ। ଚାପି ଦେଲା ପରେ ଯାହା ହେବ କ'ଣ, ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ରହିବ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଆଜିର 12 ଦିନର ଛତୁ ବେଡ଼, ସେଇ ବେଡ଼ରେ ହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ବେଡ଼ ଇଏ କଲେ, ସେଇ ବେଡ଼ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଛତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 12 ଦିନର ଆମର କଢ଼ ଅଛି ପୁରା ଛତୁ, 12 ଦିନର ଛତୁ ବେଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛତୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇ ହିସାବରେ କଢ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲେ କଢ଼ରେ ତଳିବେ, ନହେଲେ ଫୁଟା ଥିଲେ ଫୁଟା, ଯେଉଁଥିରେ ଛତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଡ଼ର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ଅଛି, ସେମିତି ନାହିଁ କି ଛତୁ ହେଇନାହିଁ। ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି 13 ଦିନର ଛତୁ ବେଡ଼ରେ, ସେଇ ବେଡ଼ରେ। ଏବେ ଆଗ ବେଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଢ଼ ଥିଲା, ଆଜିକା ମୁଁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି 13 ଦିନ ବେଳକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛତୁ ବେଡ଼ରେ ଛତୁ ସବୁ ଆମର ଫୁଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟା ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ତୋଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛତୁ ଚାଷ କରିବାରେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଏଇ 3-4 ମାସରେ ହିଁ ଛତୁ ଅମଳଟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅଧିକା ଖରା ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ସିଜନ୍ରେ ହିଁ ପକାନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ଭିଡ଼ିଓ। ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ତୁଳି ସାରିଲା ପରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲେ ସହଯୋଗ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାମ ହେଲା ପ୍ରିୟା ମସରୁମ୍ ଫାର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆମର ଟିକେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ।